डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमें टॉपिक है, आज जो टॉपिक हमारा है दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. It is 27th. So class 12th. यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये आज का टॉपिक है. तो ये दूसरा यूनिट, दूसरा चैप्टर सिलेबस का. अगर आप सिलेबस देखें, वहाँ सिलेबस अगर आप देखें तो सिलेबस में आपका ये दूसरा यूनिट है ये सिलेबस का, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. तो ये हमें यूटिलिटी अप्रोच कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उससे पहले हमें जानना है व्हाट इज दिस यूटिलिटी. तो यूटिलिटी क्या गो, इकोनॉमिक्स मज कत वनान यूटिलिटी. तो ये यूटिलिटी जानो पत हेको वनित कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या गो. तो पहले हम यूटिलिटी बताएंगे. व्हाट इज दिस यूटिलिटी. यूटिलिटी यम सात चीज बाजार अनान, कंजप्शन करान, यूज करान, इस्तेमाल करान. मसलन अगर हम बाजार से एक एप्पल लाएंगे तो ये एप्पल जो है ये ूंट खान अम अंदर लताफत लगान, मज यह मुतमईन करान, अम सेटिस्फेक्शन मिलान. गो ये कह चीज अनो युस सेटिस्फाई कर. मतलब मेरे पास ये मार्कर है, मे ओनमुत यह बाजार, यम मे लेखुन. तो when I use this marker for the purpose of writing on the board, ये मुतमईन गस यूज यह कर मे मुतमईन, सेटिस्फाई गस बह यम सत. गो यथ कमोडिटी वनान इकोनॉमिक्स मज. थिंग, आर्टिकल, आइटम, यह चीज ये मे यह चीज सेटिस्फाई कर, यथ खसूसियत, यह फजूल चीज की, ये वो चीज है जो मुझे सेटिस्फाई करता है, जो इसमें बकार. इट इज ए यूजफुल थिंग. युस अमुक यह फायद युस मे यह मुतमईन करान, यह आइटमस, यथ कमोडिटी खसूसियत. इथे पे बाजार गो, व्हेन यू गो टू ए मार्केट एंड गेट एन एप्पल, यम सात ूंट खेव, यह ूंट कर तुह सेटिस्फाई, तुह यी मज अत, तुह खेव. गो यथ चीज़ा यस तुह चाहत असु, तुह यसान सा खेमो, यस तुह डिजायर असु, यस तुह चाहत असु. तुह डिजायर करान, तुह यसान बह अन ूंट बह खेम, और यू गॉट इट एंड देन कंज्यूम इट. पत खो तुह यह ूंट, तो अम ूंट करू तुह तहज वाट, तहज चाहत सो गई पूर. गो ये ूंटिस मज खसूसियत, यह करान वाट
وانٹ کران یہ پور چاہت کران یہ پور یہ تہ سیٹسفائی کران اس یہ سیٹسفائنگ پاور وانٹ سیٹسفائنگ پاور ات ونان یوٹلٹی گو یوٹلٹی گو اس اخ چیز اخ تھنگ اس اگر سہ تہ کر تہذ وانٹ کر سیٹسفائی دین اٹس کالڈ یوٹلٹی گو ونو یت پہ وانٹ satisfying power of a commodity is called utility. یہ ضروری اخ چیز اس زن اس سیلبسس مز what this utility is. Want satisfying power of a commodity is called utility. اگر ہسا کانٛہہ چیز آسہِ یُس سٲنۍ چاہت پوٗرٕ کرِ اس ونو تیلی ات چیز سے یوٹیلیٹی جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی چیز ہے اگر کوئی چیز آپ نے لایا مثلا آپ کے پاس آج کل گھر پر ایک پرانا ریڈیو ہے این اولڈ ریڈیو سیٹ تہ گھر باس اینڈ آئی سا اٹ مے وچھ تہندِ گھر اینڈ یو آر ناٹ یوزنگ اٹ مے پرُژھ تۄہہِ ہے یہ ریڈیو کیا تھوٚومُت تۄہہِ تُہۍ چھِو دپان ہے فضوٗل أسۍ چھِنہٕ یہِ لگان کُنے بکار ییٚمہِ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ بکار لگان اَسہِ چھُنہٕ یہِ کُنے بکار کانٛہہ فٲیدہ چھُنہٕ اَمہِ سۭتۍ اَسہِ ہمیں اب یہ یوز نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ اب ہمیں یہ نہیں چاہیے کوئی اس کا مطلب یہ ہے آپ کی یوٹیلیٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اس کے لیے تۄہہِ یوٹیلیٹی گٔمٕژ ختم امہِ ریڈیو سیٹ خٲطرٕ جب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ یہ یوز ہی نہیں کرتے ہیں تُہۍ چھِو ونان ہے یہ چھُ فضوٗل ییٚتہِ ژھٕنان ہے یہِ کتھ سا چھُ پتہٕ چھُو تُہۍ یا کبڈی یا کانٛہہ دوس یا گژھان یہِ اَسہِ کتھ سا لگی ایسا چھُنہٕ کوئی آپ کے اس کے لیے آپ کے کوئی یوٹیلیٹی ہے ہی نہیں گوٚو تمیُک مطلب گوٚو تۄہہِ چھُنہٕ یہِ تہنٛدِ خٲطرٕ چھنہٕ یہ چھُنہٕ ضروٗری آپ کے لیے اس کو وانٹ سیٹسفائنگ پاور نہیں ہے تو لیکن ٲتھۍ بار بیاکھ نفرا چھُ اور تٔمِس چھُ ریڈیو سخت ضرورت اس کے لیے وانٹ سیٹ اس کے لیے اس کو یوٹیلیٹی ہے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے تو یوٹیلیٹی گوٚو ییٚلہِ تۄہہِ کانٛہہ چیٖز سیٹسفائی کرِ یُس تۄہہِ بکار یی یُس تۄہہِ یژھان ٲسِو کہِ اَسہِ گوٚژھ یہِ بکارُن پتہٕ یی بکار تتھ منٛز یُس سُہ طاقت چھُ سُہ وانٹ سیٹسفاینگ پاور یُس یتھ منٛز چھُ دیٹ از کالڈ یوٹیلیٹی اب مثلاً آپ بازار میں گئے آپ نے لیٹس یو ٹیک اے بریڈ تۄہہِ اوٚن بریڈ اکھ أنۍ تۄہہِ بازرٕ کاندرس نِش اور اس کے آپ اس بریڈ کے مختلف پیسز ہیں اور آپ کو یہ کھانے ہیں پیس نمبر 1 2 3 4 5 کھیو تُہۍ تو اب مثلاً گۄڈنیُک پیس یُس چھُ تۄہہِ یہِ دی ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ کھیٚیِو تۄہہِ آسہِ بۄچھِ تُہۍ ٲسِو یژھان أسۍ کھٮ۪مو ژوٚٹ اَتھ یی تۄہہِ واریاہ مزٕ لیٹ اٹ بی أسۍ ہٮ۪کو یتھ چھِ ونان أسۍ زن مینو یہ یوٹیلیٹی مطلب أکِس نفرس ونو ہے بایا آپ بتاؤ آپ نے اگر یہ سیب کھایا تو اس میں آپ کو کتنا مزہ آیا وہ بتائے گا مجھے بہت مزہ آیا لیکن کوئی میجرنگ راڈ ہے مثلا اس کے لیے جیسے ہم مارکس کہتے ہیں آپ کو کتنے مارکس آئے آپ کی کتنی پوزیشن ہے میری چوتھی پانچویں چھٹی پوزیشن ہے لیکن یُس زن یہ چھُ أکِس انسانس فیل کران مےٚ کوتاہ مزٕ آو بیٚیہِ زن دپو ہے أمِس کوتاہ مزٕ آو سُہ ہیٚکہِ نہٕ ؤنتھٕے اب یس یہِ چیٖز کھٮ۪نہٕ پتہٕ ونو أسۍ ہٮ۪کو یہِ کوآرڈِنل یوٹیلیٹی کوآرڈِنل نمبٲرٕز دِتھ کوآرڈِنل نمبٲرٕز ہٮ۪کو یتھ دِتھ أسۍ مثلاً أسۍ ونو زِ گۄڈنیُک یوٗنٹ یُس چھُ گۄڈنیُک ژۄچہِ ٹُکرٕ یُس ہسا مےٚ کھیوٚو لیٹ اٹ بی أمۍ ہسا دِژ مےٚ 10 یوٹیلیٹی 10 یوٹیلیٹی دِمٕژ یا اتھ چھُ ونان أسۍ یوٗٹِلٕز 10 یوٗٹِلٕز گۄڈنِکۍ یوٗنٹن دِژ مےٚ گۄڈنِچ ژوٚٹ یۄس کھیٚیہِ مےٚ گۄڈنیُک ژۄچہِ ٹُکرٕ أمۍ ہسا دیُت مےٚ یوٗت یوٹیلیٹی دوٚیِم ژۄچہِ ٹُکرٕ یُس چھُ أمۍ دِژ مےٚ 9 یوٹِلٕز
ترٛیٚیِم ژۄچہِ وول یُس کھیوٚو ژۄچہِ ٹُکرٕ یُس کھیوٚو مےٚ أمۍ دِژ مےٚ دیٹ اِٹ بی 8 یوٗٹِلِز. ژوٗرِم ژۄچہِ ٹُکرٕ یُس کھیوٚو مےٚ أمۍ دِژ مےٚ 7 یوٗٹِلِز. پوٗنٛژِم ژۄچہِ ٹُکرٕ یُس مےٚ أمۍ دِژ مےٚ 6 یوٗٹِلِز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکھ اکھ ٹُکرٕ ییٚلہِ ژٕ کھٮ۪وان چھُکھ چٲنۍ یوٗٹِلِٹی یۄس چھِ سۄ چھِ کم گژھان. نیچرلی اگر ژےٚ دِموے ژۄچہِ ٹُکرٕ 1 2 3 4 5 ژٕ یُس گۄڈٕنیُک کھٮ۪کھ یہِ کھٮ۪ژٕ بڑٕ مزٕدار پٲٹھۍ کیٛازِ ژےٚ آسی بچہِ تہِ ژٕ کھٮ۪کھ یہِ. دوٚیِم تہِ کھٮ۪کھ ترٛیٚیِم تہِ کھٮ۪کھ ژوٗرِم تہِ کھٮ۪کھ پوٗنٛژِم شیٚیِم یُس یہِ آسان چھُ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ وۄنۍ یا کھٮ۪وان تہِ چھُ دپان زورٕ زبردست ایٹ لاسٹ چھُکھ دپان ہے نہ وۄنۍ گٔے زیادتی وۄنۍ گوٚو یہِ زیادٕ. گوٚو یا مثلاً ژوٗنٛٹھ آسان 1 2 3 اِنسان کھیٚیِتھ پتہٕ ییٚلہِ زیادٕ زیادٕ ہیٚکہِ ہے اب میں نہیں کھا سکتا. گوٚو پھر کیا ہوتا ہے چٲنۍ یوٗٹِلِٹی چھِ گژھان پتہٕ ختم. سو دس از یوٹیلیٹی. اب جب ہم یہ دیکھیں گے مثلاً یت گئے 10 یوٹیلی یت 9 یت 8 یت 7 یت 6 یم سارے یوٹیلیٹی اگر جمع کرو ٹوٹل یوٹیلیٹی اگر جمع کرو یم کرو سارے جمع مثلاً 10 9 گئے 19 19 تو 8 گئے 27 تو 7 گئے 34 تو 6 گئے 40 گو 40 گٔے ٹوٹل یوٗٹِلِٹی TU یتھ أسۍ وَنان چھِ ٹوٹل یوٗٹِلِٹی گٔے 40. گوٚو ییٚلہِ أسۍ کُنہِ چیٖزٕکۍ واریاہ ییٚلہِ أسۍ کانٛہہ کماڈِٹی کھٮ۪مو تَمِکۍ واریاہ یوٗنِٹٕز ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪مو تِمن ہٕنٛز یوٗٹِلِٹی ییٚلہِ أسۍ جمع کرو سٲرٕے تتھ چھِ وَنان اِکنامکسس منٛز چھِ تتھ وَنان ٹوٹل یوٗٹِلِٹی. یعنی اٹ مینز ٹوٹل یوٗٹِلِٹی اس کو ہم ٹوٹل یوٹیلیٹی کہتے ہیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہاں میں واٹ از ٹوٹل یوٹیلیٹی. ٹوٹل یوٹیلیٹی کی ہم ڈیفینیشن اب دیں گے یہاں کہ ہے کیا ٹوٹل یوٹیلیٹی. پہلے میں نے کہا یوٹیلیٹی دین اٹ از ٹوٹل یوٹیلیٹی. ٹوٹل یوٹیلیٹی تو ٹوٹلٹی جو ہے اٹ از دا سم ٹوٹل آف یوٹیلیٹی ڈرائیوڈ فرام دا it is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of a commodity. Consumption of all the units of a commodity. It is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of a commodity. Go Taiwan may total utility. Yes, is derived from the consumption. Consumption go K of all the units. Sorry, unit اکہِ commodity. جیسے میں ونہِ اکھ ژوٚٹ چھُ اتھ ونہِ مےٚ اتھ چھُ 10 پیٖس برٛٮ۪ڈ اکھ چھُ تۄہہِ چھو گۄڈنیُک پیٖس دوٚیِم پیٖس ترٛیٚیِم پیٖس تمام پیٖس کۭژاہ یوٗٹِلِٹی دِنۍ تۄہہِ کوتاہ مزٕ یی گۄڈنِکِس دوٚیِم کوتاہ یی کوڈِنل نمبٲرٕز چھِ أسۍ دِوان مثلاً 1 2 3 4 5 6 یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان یا أسۍ وَنو یِتھ پٲٹھۍ گۄڈنیُک یوٗٹِلِٹی یُس چھُ سُہ دی ژےٚ 10 گۄڈنیُک ژۄچہِ ٹُکرٕ دی 10 دوٚیِم چکرٕ دی 9 حالانکہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ چھُ أزیوٗم أسۍ کران اِٹ از این ایزمپشن یہِ چھُ اکھ أزیوٗم أسۍ کران ہے بایا ژۄچہِ ٹُکرٕ اکھ ہسا دی اَسہِ أسۍ مانو 10 یوٗٹِلِٹی دی اَسہِ لیکن بہرحال یہ ہم محسوس کرتے ہیں اکھ نفر ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز کھیٚیہِ مزٕ یُس چھُ سُہ چھُ محسوس کران تٔمِس ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ ژےٚ کٔژ نمبر ٲیِتھ البتہ اکھ چیٖز یہ ہم أزیوٗم کرتے ہیں کہ جیسے کہ گۄڈنیُک ٹُکرٕ کھیوٚو أمِس ہسا ٲے 10 یوٗٹِلِٹی دوٚیمِس آسہٕ 9 ترٛیٚیمِس آسہٕ 8 یِتھے پٲٹھۍ تھاوو أسۍ سو ییٚلہِ سٲری کٔرِتھ جمع کرو تتھ چھِ وَنان أسۍ ٹوٹل یوٗٹِلِٹی. اچھا امہِ پتہٕ چھُ سوال اگر أسۍ وۄنۍ بیاکھ اکھ یوٗٹِلِٹی چھُ وہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے پہلا
پہلا جو گۄڈنیُک یوٗنٹ کھیوٚو مےٚ دوٚیِم یوٗنٹ کھیوٚم ترٛیٚیِم یوٗنٹ کھیوٚم مثلاً گۄڈنِکِس یوٗنٹس آیہِ مےٚ لیٹ اٹ بی أسۍ وَنو یَتھ سا آو مےٚ 100 یوٗٹِلٹی لیٹ اٹ بی دوٚیمِس آیہِ مےٚ دوٚیِم ییٚلہِ وۄنۍ مےٚ زٕ کھیٚیہِ گۄڈنیُک پَتہٕ کھیوٚو مےٚ دوٚیِم تہِ مےٚ آیہِ وۄنۍ 190 یوٗٹِلٹی ترٛیٚیِم اگر مےٚ کھیوٚو مانو مےٚ آیہِ لیٹ اٹ بی 120 یوٗٹِلٹی یِتھ پٲٹھۍ آیہِ گوٚو گۄڈنِکِس آیہِ مےٚ 100 دوٚیمِس آیَم 190 یُس مےٚ گۄڈنیُک کھیوٚو اَمہِ پَتہٕ کھیوٚو مےٚ اَمہِ پَتہٕ دوٚیِم یوٗنٹ یُس چھُ اَتھ چھِ وَنان ایڈِشنل یوٗنٹ یا اَتھ چھِ وَنان مارجنل یوٗنٹ اَتھ چھِ وَنان أسۍ ایڈِشنل یوٗنٹ یا اَتھ چھُ بیٛاکھ ناو مارجنل یوٗنٹ یعنی اگر ہسا مےٚ گۄڈنیُک ٹُکرٕ کھیوٚو اَمہِ پَتہٕ کھیوٚو مےٚ دوٚیمِس گۄڈنِکِس آیہِ مےٚ 100 یوٗٹِلٹی دوٚیمِس آیہِ مےٚ 100 ٹوٹلَس منٛز ییٚلہِ وۄنۍ زٕ کھیٚیہِ مےٚ دوٚیِم تہِ کھیوٚم مےٚ آیہِ 190 گوٚو گۄڈنِکہِ نِش آیہِ مےٚ 90 زیادٕ آو نا مطلب گۄڈنِچ یوٗٹِلٹی یۄس ٲس سۄ ٲس 100 دوٚیمِس آیہِ مےٚ 90 ترٛیٚیمِس آیہِ مےٚ 120 گوٚو دوٚیمِچ یوٗٹِلٹی یۄس چھِ تَتھ چھِ وَنان أسۍ ایڈِشنل یوٗٹِلٹی یا مارجنل یوٗٹِلٹی یعنی یُس زَن وَن مور یوٗنٹ یُس اوس مےٚ تَتھ سا آیہِ مےٚ 90 یوٗٹِلٹی ہُرے مےٚ آیہِ گۄڈنِکِس اوس 100 دوٚیمِس آیہِ مےٚ 90 گوٚو دوٚیمِچ یۄس یوٗٹِلٹی ٲس سۄ ٲس 90 ترٛیٚیمِچ یۄس چھِ پَتہٕ آیہِ مےٚ 120 گوٚو ییٚتہِ ہُرے مےٚ بیٚیہِ تہِ یوٗٹِلٹی یُس ترٛیٚیِم یوٗنٹ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ مےٚ یوٗٹِلٹی آیہِ علاوٕ یوٗٹِلٹی مثلاً گۄڈنیُک ژۄچہِ ٹُکرٕ آو مےٚ آیہِ 100 یوٗٹِلٹی دوٚیمِس سۭتۍ آیہِ مےٚ 190 یعنی دوٚیِم ٹُکرٕ ییٚلہِ کھیوٚو مےٚ آیہِ ٹوٹل یوٗٹِلٹی یۄس سۄ آیہِ 190 گوٚو گۄڈنِچ یوٗٹِلٹی یۄس ٲسۍ سۄ ٲسۍ ژےٚ 100 تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ ژےٚ علاوٕ یوٗٹِلٹی بیٚیہِ کِہینۍ دوٚیِم یُس چھُ اَمہِ ساتہٕ ہُرے ژےٚ یورٕ 90 آیے ژےٚ مارجنل یوٗٹِلٹی یعنی دوٚیِم ژۄچہِ ٹُکرٕ کھٮ۪نہٕ سۭتۍ یۄس ژےٚ یوٗٹِلٹی ہُرے سۄ ہُرے ژےٚ 90 یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ ییٚلہِ ژےٚ ترٛیٚیِم کھیوٚوُتھ ژےٚ ہُرے 30 120 ماینس 190 ژےٚ ہُرے 30 بیٚیہِ یوٗٹِلٹی گوٚو یُس یہِ ہُران چھِ ژےٚ یورٕ یوٗٹِلٹی اَتھ چھِ وَنان أسۍ مارجنل یوٗٹِلٹی کیٛاہ چھِس وَنان مارجنل یوٗٹِلٹی گوٚو مارجنل یوٗٹِلٹی گوٚو اگر ژٕ علاوٕ یوٗنٹ کھٮ۪کھ علاوٕ ژۄچہِ ٹُکرٕ کھٮ۪کھ یۄس ژےٚ تَتھ یوٗٹِلٹی یی تَتھ چھِ وَنان مارجنل یوٗٹِلٹی یُس ژٕ علاوٕ ٹُکرٕ کھٮ۪کھ تَتھ چھِ وَنان یہِ چھُ اَسہِ بیٛاکھ اکھ پویِنٹ ییٚتہِ مارجنل یوٗٹِلٹی کیونکہِ اَسہِ چھُ اَصلی پَرُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَرو کنزیوٗمٲرٕس اِکوِلِبرٛیم پَتہٕ تَمہِ برونٛہہ گژھِ اَسہِ گۄڈٕ آسُن پَے یوٗٹِلٹی کیٛاہ گوٚو وۄنۍ چھُ بیٛاکھ چیٖز دیٹ اِز کالڈ مارجنل یوٗٹِلٹی تو مارجنل یوٹیلیٹی کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے سو مارجنل یوٹیلیٹی کیا گو اٹ از دا ایڈیشنل یوٹیلیٹی آن اکاؤنٹ آف it is the additional utility on account of it is the additional utility on account of the consumption of an additional unit consumption of an additional unit on the account of an additional unit of an additional unit of a commodity یہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ مثلاً أسۍ نِمو یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کھیٚیہِ 10 ژۄچہِ ٹُکرٕ لیٹ اِٹ بی أسۍ نِمو بیٛاکھ اکھ مِثال مےٚ کھیٚیہِ 10 ژۄچہِ ٹُکرٕ 10 ژۄچہِ ٹُکرن آیہِ مےٚ 100 یوٗٹِلٹی پَتہٕ کھیوٚو مےٚ کٔہِم ٹُکرٕ تہِ اَمہِ سۭتۍ آیہِ مےٚ 100 تہٕ ٹوٹلَس منٛز آیہِ مےٚ 110 یوٗٹِلٹی
گو سوال یل میں یہ اخ علاوہ پت کھو بیٚیہِ یۄس ییٚمِچ یوٗٹِلِٹی چھِ ییٚمِچ یوٗٹِلِٹی اتھ چھِ وَنان مارجنل یوٗٹِلِٹی سوال چھُ ییٚمِچ کۭژاہ چھُ أسۍ کرو یہِ 110 یۄس چھُ اتھ والوون 100 تتہِ نیرِ اَسہِ جناب 10 گوٚو 10 یوٗٹِلِٹی یۄس چھِ یہِ چھِ مارجنل مارجنل مطلب گوٚو ییٚلہِ مےٚ علاوٕ 10 یوٗنِٹ ٲسۍ مےٚ کھیٚمٕتۍ 10 ژۄچہِ ٹُکرٕ ٲسۍ مےٚ کھیٚمٕتۍ وۄنۍ کھیوٚم کٔہِم ٹُکرٕ تہِ 10 ٲس مےٚ 100 یوٗٹِلِٹی کٔہمہِ سۭتۍ گٔے مےٚ 110 گوٚو یۄس یہِ کٔہمہِ سۭتۍ مےٚ یہِ یوٗٹِلِٹی ہُرے یہِ وٕچھو یہِ کۭژاہ چھِ گوٚو مےٚ کوٚر ٹوٹل یوٗٹِلِٹی چھُ 110 اتھ وول مےٚ امہِ برونٛہہ یہِ کٔژ ٲسۍ مےٚ 10 کھیٚمٕتۍ سۄ ہن وٲجمٕژ گوٚو اَتہِ روٗد 10 یہِ 10 یُس چھُ یہِ گٔے مارجنل یوٗٹِلِٹی یعنی مارجنل یوٗٹِلِٹی گوٚو اگر ژٕ کُنہِ کماڈِٹی ہٕنٛدۍ کینٛہہ یوٗنِٹ کھٮ۪کھ 1 یوٗنِٹ 2 یوٗنِٹ 3 یوٗنِٹ کھٮ۪کھ پتہٕ کھٮ۪کھ علاوٕ بیٛاکھ 1 یوٗنِٹ تتھ یۄس یوٗٹِلِٹی آسہِ تتھ چھِ وَنان مارجنل یوٗٹِلِٹی یا مارجنل یوٗٹِلِٹی گوٚو ییٚلہِ أسۍ مثلاً گرِ چھِ أسۍ آسان أسۍ چھِ کران کٲم بعض اوقات گرِ چاے چٮ۪نٲوۍ چاے چیٚیہِ کھیٚیہِ ژۄچہِ ہنا اکھ ییٚلہِ زٔمیٖندار یِوان چھُ کھہہ پٮ۪ٹھ اَمہِ ساتہٕ چھُ زیادَے پہمتھ ژۄچہِ کھٮ۪وان أمۍ کھیٚیہِ 1 ژۄچہِ 2 ژۄچہِ أمِس چھُ مزٕ یِوان 3 ژۄچہِ کھیٚیَن 4 ژۄچہِ گۄڈنِچ ژۄچہِ آسہِ أمِس یوٗٹِلِٹی مثلاً 10 دوٚیمہِ ژۄچہِ آسہِ أمِس 15 یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ یہِ ژوٗرِم ژوٚٹ کھیٚیہِ مانو أمِس آیہِ اَتھ لیٹ اِٹ بی اَمہِ ساتہٕ أمِس ٹوٹل یوٗٹِلِٹی آیہِ أمِس 50 اَمہِ ساتہٕ وۄنۍ چھُ وٕچھُن أمِس یُس أمِس ژوٗرِم ژوٚٹ ٲس اَمہِ ساتہٕ آیہِ أمِس ٹوٹلِٹی 50 اَمہِ ساتہٕ اَمہِ برونٛہہ ٲس أمِس 40 ییٚلہِ أمۍ 3 ژۄچہِ آسہٕ کھیٚمٕتۍ 50 کھیٚیہِ أمۍ 50 ژوٗرِم سۭتۍ بنے أمِس 50 گوٚو یُس أمۍ ژوٗرِم ژوٚٹ ایڈِشنل ژوٚٹ کھیٚیہِ وۄنۍ اتھ یۄس یوٗٹِلِٹی چھُ 50 ماینس 40 اتھ چھُ وۄنۍ 10 یہِ گٔے مارجنل تۄہہِ آسہِ اِنشاء اللہ آمُت سمجھ مارجنل کتھ چھُ مارجنل یوٗٹِلِٹی کتھ چھُ وَنان یہ کیا چھِ اتھ وَنان اکھ اہم چیٖز یُس تۄہہِ سیلبسس چھُ یوٗٹِلِٹی اینلِسِز تہٕ پتہٕ چھُ اَسہِ وٕچھُن کنزیوٗمٲرٕز اِکوِلِبریم تہٕ تمہِ برونٛہہ چھُ تۄہہِ ضروٗر زانُن وٹ از یوٗٹِلِٹی اینڈ وٹ از کنزیوٗمٲرٕز اِکوِلِبریم اسے پہلے ضروٗری ہمیں یوٗٹِلِٹی جاننا ہے أسۍ دِمو ییٚتٮ۪ن اکھ ٹیبل اکھ امہِ سۭتۍ تہِ ننہِ تۄہہِ امہِ سۭتۍ ہیٚکِو تُہۍ اکھ فرق اکھ کٔرِتھ یوٗٹِلِٹی مارجنل یوٗٹِلِٹی اب دیکھو یہاں ایک ٹیبل ہے ہمیں جو ہمیں یہ بتائے گا ایک ٹیبل ہے اکھ ٹیبل امہِ سۭتۍ ننہِ تۄہہِ واریاہ کینٛہہ ایک ٹیبل ہے یہ یہ چھِ 3 حصہٕ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ گٔے اَسہِ یہ گٔے کوانٹِٹی اِن یوٗنِٹٕز مثلاً کانٛہہ چیٖز اوٚتام ووٚن مےٚ تۄہہِ ژۄچہِ کوانٹِٹی کُنہِ چیٖزٕچ کوانٹِٹی آسٕنۍ ٹوٹل یوٗٹِلِٹی ٹی یوٗ ٹوٹل یوٗٹِلِٹی پتہٕ وٕچھو مارجنل یوٗٹِلِٹی مارجنل یوٗٹِلِٹی ایم یوٗ شارٹ میں اس کو ایم یوٗ کہتے ہیں اَسہِ چھُ کوانٹِٹی مثلاً اَسہِ کھیوٚو 0 پٮ۪ٹھ کرو أسۍ سٹارٹ 1 2 3 4 5 6 شےٚ پیٖس نِمو أسۍ 6 ژۄچہِ پیٖس یا 6 ژوٗنٛٹھۍ کینٛہہ تہِ یُس تۄہہِ باسہِ گۄڈٕنیُک یُس چھُ اَسہِ یعنی ہم نے کچھ نہیں کھا یوٗٹِلِٹی کچھ نہیں ہے اور مارجنل یوٗٹِلِٹی یہ کچھ نہیں ہے پتہٕ کٔر اَسہِ کٲم گۄڈٕنیُک ژۄچہِ پیٖس ییٚلہِ مےٚ کھیوٚو گۄڈٕنیُک اَمہِ ساتہٕ جِناب گٔے مےٚ آیہِ مےٚ یوٗٹِلِٹی 8 گٔے وۄنۍ تہٕ نیچرلی یۄس زن مارجنل یوٗٹِلِٹی چھِ سۄ تہِ چھِ مےٚ 8 کیازِ مےٚ اوس نہٕ گۄڈٕ کھیوٚمتُے کینٛہہ اِٹ اِز 8 ماینس 0 سۄ گٔے 8 یعنی تۄہہِ ترِ فِکرِ گۄڈٕنیُک پیٖس یُس کھیوٚو مےٚ آیہِ 8 آیہِ مےٚ اَتھ یوٗٹِلِٹی گۄڈٕنِکۍ پیٖسن دیُت مےٚ 8 یوٗٹِلِٹی 8 نمبر یوٗٹِلِٹی
लेट इट बी सपोज. तो गो मार्जिनल मार्जिनल गो ये उसमें गोडनिक पीस, इसलिए इसका इसका वो ये वही है, इट इज 8. 8 - 0 इट इज 8. दोम पीस ये में खो अम तो दिस में यूटिलिटी, इसने मुझे इस दोम पीस से मुझे यूटिलिटी जो थी वो 14 मुझे मिली. 14 टोटल, यानी गोडनिक पीस तथ 8, पे दोम टोटल यूटिलिटी सो में 14. गो तमिक मतलब गो अगर 14 वस में टोटल यूटिलिटी, गोडनिकस गोडनिक सत में मज आमुत 8 नंबर, दोम सत आव मे मज 14 नंबर. गो तमिक मतलब गो ये मे अलाव खो ये यूनिट खो मा, गो अम सत आय मे तेल 6 आय मे अलाव यूटिलिटी, सह गो तेल 14 - 8, सह क्या गो 6. मे मे तह समझ यानी गोडनिक च पीस खो मे तम सत आय मे 8 यूटिलिटी. दोम च पीस खोम अम सत बढ़े मे टोटल यूटिलिटी 14, यानी 8 यथ बे मे तेल यथ हुरियम बे यानी 6 हुरे मे दोम च गो कुल वात 14. गो 14 - 8 तत गई 6. गो मे अलाव दोम च पीस खो तम यूटिलिटी सह 6 यह दोमिच, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, अत मार्जिनल. पे खो मे त्रेम च पीस, त्रेम च पीस सत वाज मे यह 18, यह वाज मे 18. गो मार्जिनल यूटिलिटी तेल सो गई 18 - 14, 18 - 14. दोन तान मे 14, त्रेम सत गई 18, 18 वालो 14, तत रूद 4. गो तम गो त्रेम सत मे यूटिलिटी अमिच यूटिलिटी अत मार्जिनल, मे ब्या यूनिट खो दोम पे खो मे त्रेम, 4 हुरे मे तम सत यूटिलिटी. पे ये सात मे जनाब पीस नंबर 4 खो अम सत गई मे 20 यूटिलिटी. पीस नंबर 4 अम सत गई मे 20 यूटिलिटी. गो तम मतलब गो गोड 18, ये मे 4 पीस खो वन गई टोटल यूटिलिटी मे 20 गई मा. गो तम मतलब गई 4 पीस सत मे यूटिलिटी हुरे सो 20 - 18. त्रेमिस तान मे 18 टोटल यूटिलिटी, मगर ये मे 4 पीस मे बने 20. गो अमुक मतलब गो अत यूटिलिटी अमि पीस सत मे यूटिलिटी गई सो गई 2, अत मार्जिनल यूटिलिटी. अमि पीस यानी अलाव मे पत त्रेम पे 4 पीस खो तम सत रूज मे 2 यूटिलिटी. पे कर मे पे खो मे 5 पीस, 5 पीस, 5 पीस थो तो ख्याल मे गई 1 रूज मे यूटिलिटी. यानी मतलब मे 5 पीस खो मे पे फर्क कह, मे हुरे यूटिलिटी कह, मे पे फर्क पे यार मे पे फर्क कह. गो ये ख्याल थवन, यह प्रथ कंस खतर मसला. यानी अगर ऐ बासे वन आय मे येड बह गोस बुक ऐ पे अम सहनी फर्क, तो आपको वही रहा 20, तो देर इज 20 - 20 इट इज 0. गो ऐ गई 0 यूटिलिटी, ऐ गई वह 0 यूटिलिटी. पे कर गो दपान खेसा शेम. शेम मीन्स कि म्याद बुक, बुक गोमुत, अगर वह शेम खेत करी नौकसान, शेम कर नौकसान, है खो ज्यादा लग ना डाकर इन गई प्रॉब्लम, खुदा रचन हे म्याज प्रॉब्लम ग. सो शेम यह कर प्रॉब्लम. शेम सत क्या गई यूटिलिटी पावरस गई पावर गई सेटिस्फाई कह गई प्रॉब्लम अम सह वोथुक बोन गई अम सत 18, यानी गोख नेगेटिवस कुन 18. अच्छा अम सत क्या गई प्रॉब्लम जनाब, गई वो ये पे 20 गो, गई 2 माइनस, गो इट इज now you are -2, it is 18 - 20, it is 18 - 20, it is -2. सह गई वन नेगेटिव यूटिलिटी, नेगेटिव गई बदमजगी, वन ऐ मज कह गई बदमजगी, ए यार बदमजगी वल आज ना ग्रक खसन, सह गई म्यादस प्रॉब्लम अड़ तम एड़ त्रावान यल ऊर खेवान पे. गो यह अकिस इंसान सुन यमो कोर्मुत कि मार्जिनल यूटिलिटी गो यम मार्जिनल यूटिलिटी, यह गई टोटल यूटिलिटी. वो तो वन थोड़ा वुन क्या यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी यह ग इनक्रीज, मसलन यह बढ़ान यूटिलिटी यूत यूत खेख यह बढ़ान, मगर यह इनक्रीज ग एट ए डिक्रीजिंग रेट. तो दियो नजर यह 8 पे गई 14, 8 तो 6 हुरे गोड, मगर दोम लट हुरो यह 4, पे गो यह 2, पे वोत यह 0 पे. गो यह हुरे, मगर हुरान रूज यह, मगर एट ए डिक्रीजिंग रेट.
कम कम हुरान अथस कमी गसान हुरनस इट इज अ डिक्रीजिंग रेट अच्छा गो ये अख चीज पत क्या गो ब्या चीज ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो गस तम सात टोटल यूटिलिटी आसान सारी खुद ज्यादा यह थवन ख्याल ये मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी सारी खुद ज्यादा यह थवन ख्याल तो यम सात मार्जिनल यूटिलिटी माइनस नेगेटिव टोटल यूटिलिटी गि डिक्रीज टोटल यूटिलिटी गि डिक्रीज यह पान वन रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आम ये डायग्राम सत समझ इंशाल्लाह मे उम्मीद तुम तोर्मुत यह फिक्री यह टेबल यह किताब पे तुम दित तुम हेकि यह पान यह सा यह जांच करिए प्लीज इसको ऑब्जर्व इसको कीजिएगा घर पर ये जो टेबल है ये क्या क्या दिखाता है तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह खुश रहो शाद रहो आबाद रहो